ওম বিষ্ণু পাদার্ঘ সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপত গামিনী ধর্ম দ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবী শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্নে শ্রী মাতর দেবী জাহ্নবী অমৃতেন অম্বুনা দেবী ভাগীরথী পুনীহিমাং ওম সদ্য পাতক সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী সুখধামক সুধা গঙ্গা গঙ্গে চ পরমাগতি ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম কান্তিং লক্ষ্মীং দিতিং শিখম সৌভাগ্যং অতুলং মম দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম ওম শিরং কণ্ঠং ললাটে চং বাহুর দক্ষিণং বাময়ং হৃদি ওম নাভো তথা পরিষ্টং পার্শ্বস্য দয়ং দয়ং ওম ভূর্ভুবস্য তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো ইয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম ওম ভূস্বাহা ওম ভুবস্বাহা ওম স্বস্বাহা ওম ভূর্ভুবস্য স্বাহা ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদং সদা বিশ্বন্তে শূরয় দ্বিব চক্ষুরাততমং শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পিতবাসসং প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্রপুণ্ডরিকং শরেধরিং ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্ববস্তুং দেতো বিবা ইয়াস্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষ শোভাযোগন্তর শুচি ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মণি কারয়িত মাধবো মাধবো বাচি ওম মাধবো মাধবো হৃদি সরন্তি সাধক সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবং মাধবং মাধব ওম গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু ওম 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 রিং 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 ওম এতে গন্ধে উষ্মং আধার সপ্তয়ে কমল আসন আয় নমঃ আসন মন্ত্রেশ্ব মেরু পৃষ্ঠ ঋষি সুতল ছন্দ কুর্ম দেবতা আসন উপবেশন বিনিয়োগং প্রত্যয় ধৃতালোকা দেবিতং বিশ্বনাদ্রিতা পঞ্চ ধারে মং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ওম অপসর্পন্তু তে ভূতা ইয়ে ভূতা ভূমি সংস্থিতা ভূতা নাম বিরোধেন দেব পূজাং করণ্যহং গুরুভ্যো নমঃ পরপর গুরুভ্যো নমঃ পরমেশ্বর গুরুভ্যো নমঃ পরম গুরুভ্যো নমঃ গণেশায় নমঃ ব্রহ্মণে নমঃ শত্রুপালায় নমঃ ওম নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ রিং শ্রীমতাদ্যায় নমঃ রিং দুর্গায় দেব্যৈ নমঃ ওম বাস্তু দেবতা গণেভ্যো নমঃ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ওম সর্বাভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ওম আয়াহি বরদে দেবী ত্রয়াক্ষরী ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী চন্দ্রসংমাথ ব্রহ্মণি নমস্তুতে ওম সরস্বতীং শিবরূপাং চ বৃদ্ধাং বৃষবাহিনীং সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থং সামবেদস্মায়ুত্বং
নমো নমো বিবর্ষতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুর তেজস্বী জগৎ সবিত্রে সূচে সবিত্রে কর্মদায়িনী এষো অর্ঘং ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ এহি সূর্য সহস্রাংশ তেজো রাশি জগৎপতে অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহানং দিবাকরং ওম জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং দান্ত্বারিং সর্ব পাপগ্নং প্রণতস্মি দিবাকরং ওম সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎ প্রসূত স্থিতিনাথ হিতবিতরৈময়ায় ত্রিগুণাত্মদারিণী বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্কর আত্মনে নমঃ ওম কর্তব্যে অস্মিন গণেশাদিনা না দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী বিষ্ণু শিব পূজন পুরুষর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পূজন শ্রীমদ আদ্যাদেবী পূজন শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী পূজন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর পূজন সহিত সান্ধ্যকালীন পূজা কর্মণি ওম স্বস্তি ভবন্তু ব্রুবন্তু ওম কর্তব্যে অস্মিন গণেশাদিনা না দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী বিষ্ণু শিব পূজন পুরুষর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পূজন শ্রীমদ আদ্যাদেবী পূজন শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী পূজন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর পূজন সহিত সান্ধ্যকালীন পূজা কর্মণি ওম স্বস্তি ভবন্তু ব্রুবন্তু ওম কর্তব্যে অস্মিন গণেশাদিনা না দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী বিষ্ণু শিব পূজন পুরুষর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পূজন শ্রীমদ আদ্যাদেবী পূজন শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী পূজন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর পূজন সহিত সান্ধ্যকালীন পূজা কর্মণি ওম স্বস্তি ভবন্তু ব্রুবন্তু ওম স্বস্তি ন ইন্দ্র বিদ্যস্রবঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তাইক্ষো অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতির দদাতু ওম গণানান্তো গণপতিগং হবামহি ওম প্রিয়ানান্তো অপ্রিয়পতিগং হবামহি ওম নিদিনান্তো অনিদিপতিগং হবামহি বসুমম ওম সূর্য সময় আমস্কাল সন্ধিভূত নিয়ক্ষবা পবন উদ্দিতপতির ভূমির আকাশং খজর অমরাগ্রাম্যং শাসনং আস্তয় কল্পদ্দং ইহ সন্নিধিমং স্বস্তিয়ং 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 অয়মারম্ভ শুভায় ভূতু ওময়মারম্ভ শুভায় ভূতু ওময়মারম্ভ শুভায় ভবতু ওম শ্রী বিষ্ণু শ্রী হরি বিষ্ণুরং তৎসদমধ্য কার্তিকে মাসে কৃষ্ণে পক্ষে দশমীং তিথৌ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ আমেরিকা নিউ জার্সি শাখাস্থ সকল ভক্ত বৃন্দানাং সকল সদস্য সদস্যানাং ব্রাহ্মণাদি সনাতনী সকল বর্ণানাং যথা সম্ভব গোত্র নামনাং যথা সম্ভব দেব সর্বণ দেব্যাং দাস দাসিনাং শ্রীমতাং শ্রীমতীনাং চ হৃদি মাতৃভাব বিকশন পূর্বক শ্রীমত আদ্যাদেবী প্রীতি কাম আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিকাদি দেবিকাদি তাপত্র নিবারণ পূর্বক ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি কাম গণেশ আদিনানা দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী বিষ্ণু শিব পূজন পুরুষর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পূজন শ্রীমদ আদ্যাদেবী পূজন শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী পূজন সহিত রাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর পূজন সহিত সান্ধ্যকালীন পূজা কর্মাহং করিষ্যামি ওম যজ্জাগ্রত দুরমোদিত দৈবং তদ সুপ্তেশ্ব দুরঙ্গমং ততৈবেতি জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনো শিব সংকল্পমস্তু ওম অস্তু 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 এতি বন্ধুষ্মং বিঘ্ননাশায় গণেশায় নমঃ বক্রতুণ্ডং মহাকায়ং সূর্যকোটি সমপ্রভং নির্বিঘ্नं কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা ওম এতি বন্ধুষ্মং রিং সূর্যায় নমঃ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং দান্ত্বারিং সর্বপাপগ্নং প্রণতস্মি দিবাকরং ওম দেহ সদা সবিত্রে মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টতে রোয়ান কনক কুণ্ডলবান কিরীটি হারে হিরণ্ময় বহু ধৃত শঙ্খ চক্র ওম এষ গন্ধং নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ ইদং সগন্ধ পুষ্পং ওম নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ এষ ধূপং নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ এষ দীপং নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণুনাথ সমিষ্ট দ্রব্যং ওম সুজিম এবং ওম নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ ওম ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম ব্রহ্মাগ্ন ব্রহ্মণাহুতং ব্রহ্মৈবতনগন্ধকং ব্রহ্ম কর্মে সঙ্গাদিনাং পাণে স্বাহা বনেশ সমনেশ ধনুষং জ্ঞানে স্বাহা অমৃতবস্তর্মসি স্বাহা ওম নাং 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 ওম অমৃত বিধানমসি স্বাহা তৎপানার্থ জলম ওম নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণু নমঃ ইদং পুনার্চনে নাং নারায়ণায় শ্রী বিষ্ণু নমঃ ওম মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলং গরুড়ধ্বজং মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষ মঙ্গলং তনয় হরি ওম ধ্যায়েন নিত্যং মহেশং রজতগিরিণীবং চারচন্দ্রবতং সংরত্ন কল্পজলাঙ্গং পরশুমৃগবরাবিতি হস্তং প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাস্তুত মমর গৌণর্ব্যাঘ্রকৃতিং বসানং বিশ্বৈদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলবয়হরং পঞ্চবক্রং ত্রিনেত্রং ওম এষগন্ধং ত্রয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিমন্দনান মৃত্যুমুক্ষীমামৃতাথং নমঃ শিবায় নমঃ ইদং সগন্ধ পুষ্প বিল্লপত্রং ওম নমঃ শিবায় নমঃ
एष धूपं हं नमः शिवाय नमः एष दीपं हं नमः शिवाय नमः ओम एतत् शुभकर्ण सुमिष्ट द्रव्यं ओम सुजि सुमिष्ट द्रव्यं ओम नमः शिवाय नमः एतत् पनार्थ जलम् ओम नमः शिवाय नमः ओम शिवाय शान्ताय कारणत्रये हितवनिविदयामि च आत्मानं तं गति परमेश्वरम् ओम कालाभ्रामं कटाक्षरिकुल भयदां बलि बन्धेन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिसिंहम् अपि करुद्वहन्तीं सिंहस्कन्धादिरुरां त्रिभुवनमखिलं तेजसां प्रयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयि ओम एषगन्धं ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः इदं रक्तानुलेपनं ॐ ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः इदं सगन्धपुष्पं बिल्वपत्रं ॐ ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः एष धूपं ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः एष दीपं ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः ओम एतत्सुवर्णसुमिष्टद्रव्यं शुचिद्रव्यं ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः एतत् पानार्थजलम् ॐ ह्रीं जय दुर्गायै देव्यै नमः प्रसीद भगवत्तं प्रसीद भक्तवत्सले प्रस्वादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम एते बन्धुष्वं अग्नये नमः एते बन्धुष्वं क्रीं कैल्यादि दश महाविद्याभ्यो नमः एते बन्धुष्वं आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः एते बन्धुष्वं मत्स्यादि दश अवतारेभ्यो नमः एते बन्धुष्वं इन्द्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः एते बन्धुष्वं क्लीं गोपालाय नमः ओम एते बन्धुष्वं श्री श्री जगन्नाथ देवाय नमः एते बन्धुष्वं श्री श्री बलभद्र देवाय नमः एते बन्धुष्वं श्री श्री सुभद्रा देव्यै नमः एते बन्धुष्वं राम श्री रामचंद्राय नमः एते बन्धुष्वं श्री श्री सीता देव्यै नमः एते बन्धुष्वं हं श्री हनुमते नमः ओम एते बन्धुपुष्पें ओम महाकाल भैरव सहित प्रेम श्रीमद दक्षिण कालिकाय देव्यै नमः एते बन्धुष्वं श्रीमन् नीलकण्ठ शिव सहित धूम जगद्धात्री दुर्गाय देव्यै नमः एते बन्धुष्वं क्रीं तारामात्रे नमः एते बन्धुष्वं कामाक्षा देव्यै नमः एते बन्धुष्वं लिं बगलामुखी देव्यै नमः एते बन्धुष्वं छिन्नमस्ता देव्यै नमः एते बन्धुष्वं धूमावती देव्यै नमः ओम एते बन्धुष्वं त्रिपुरसुन्दरी देव्यै नमः एते बन्धुष्वं कामाक्षा देव्यै नमः ओम एते बन्धुपुष्पें ओम क्लीं गोपालाय नमः एते बन्धुष्वं श्री श्री जगन्नाथ देवाय नमः एते बन्धुष्वं श्री श्री सुभद्रा देव्यै नमः एते बन्धुष्वं राम श्री रामचंद्राय नमः एते बन्धुष्वं श्रीं श्री सीता देव्यै नमः एते बन्धुष्वं हं श्री हनुमते नमः एते बन्धुष्वं ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै जगज्जननी श्री श्री मा शारदा देव्यै नमः एते बन्धुष्वं शिव स्वरूप वीरसन्यास वीरेश्वर विवेकानंदाय नमः एते बन्धुष्वं संघगुरु श्री श्री अन्नदा ठाकुर देवाय नमः एते बन्धुष्वं संघ जननी श्री श्री मणिकुन्तला देव्यै नमः एते बन्धुष्वं संघ भ्राता श्री श्री सिद्धेश्वर भाई ब्रह्मचारिणे नमः एते बन्धुष्वं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एते बन्धुष्वं सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः ओम ध्यायेत् शिरसि सहस्रदलकमल अवस्थितं शतवर्णं द्विभुजं वरावयकरं शतमाल्यनुलेपनं स्वभामस्थितसुरक्तशक्ता सप्रकाश स्वरूपया सहितं गुरुं ओम एष गन्धमयीं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्री श्री रामकृष्णाय नमः इदं सुगन्धपुष्पं बिल्वपत्रमयीं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्री श्री रामकृष्णाय नमः एष धूप ओम ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्री श्री रामकृष्णाय नमः एष दिवं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्री श्री रामकृष्णाय नमः सुमिष्टदेवं ओम शुचि द्रव्यं शुचिं सर्वदेवदेव स्वरूपाय श्री श्री रामकृष्णाय नमः हं स्थापकाय च धर्मस्व सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ओम निकषप्रस्तरश्यामं शीर्षमुकुटमण्डितां ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रिगिरविग्रहम् अघोरां पद्मपत्राभविशालस्मितलोचनां सुकृष्णप्रज्वलद्रुवनेत्रद्वयपरिणिकां दृष्ट्वा सुकरुणावशां जटाधृतय शोभितां सुप्रसन्नमुखाद्भुजां नानाभूषणभूषितां गुरुदेवामकरे खड्गं बिभ्रतिमदवयं च वरं दक्षकरय पतितक्रमं लोलुजिह्वां पदारम्बिमण्डमालविमण्डितां शालङ्कारां वराकारां करकाञ्च विवर्जितां पद्माकृति शिलापि च शयनो शिववक्षसि स्थितां दक्षपदं नश्यतद्दक्षकरपरं पदममयां अभयां देवीं परब्रह्मस्वरूपिणीं ध्यायेतैतङ्गनद्दन्तं चित्तरूपधरां पराम् ओम यशोबन्धं ह्रीं श्रीमताद्यायै नमः इदं रक्तानुलेपनं ह्रीं श्रीमताद्यायै नमः इदं सगन्धपुष्पं बिल्वपत्रं ह्रीं श्रीमताद्यायै नमः एष धूपं ह्रीं श्रीमताद्यायै नमः एष दीपं ह्रीं श्रीमताद्यायै नमः तत्सर्ववर्णसुमिश्रद्रव्यं ओम शुचिद्रव्यं सुमिश्रद्रव्यं ॐ ह्रीं श्रीमताद्यायै नमः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्निब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवतनगन्धुवं ब्रह्मकर्मसमाधिनां पाणि स्वाहा परेशमनेशदनुषं व्यानि स्वाहा ॐ अमृतोत्सर्मसि स्वाहं ह्रीं 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 ह्रीं
ओम अमृतबीजा नमः स्वाहा तत्पानार्थे नमः ओम ह्रीं श्रीमो तद्दावै नमः इदं पुनराचनं ह्रीं श्रीमो तद्दावै नमः ओम काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते माँ खाओ माँ परो माँ ओम महाकालं यजते प्रदक्षिणेदं प्रवर्णकं बिभ्रतं दण्डपट्टाङ्गदंष्ट्राव्य मुखं शिशुं व्याघ्रचर्मवृतकटिं तुन्दिलं रक्तवाससं त्रिनेत्रमूर्धकेशं च मुण्डमालाविभूषितं जटाभरलसच्चन्द्रं खण्डमुग्रं जलनिभं एष गन्धं हुङ्क्रों याङ्रां लां बां आं क्रों महाकालभैरवो सर्वविघ्ननाशनाशय ह्रीं श्रीं हुं फट् स्वाहं हुं महाकालभैरवाय नमः इदं शवन्दकुशविलोत्तमं हुं महाकालभैरवाय नमः एष धूपं हुं महाकालभैरवाय नमः एष दीपं हुं महाकालभैरवाय नमः तस्मिंश्चदेवं शुचिष्मिश्चदेवं हुं महाकालभैरवाय नमः तत्पानार्थं हुं महाकालभैरवाय नमः ओम शिवाय शांताय करुणत्रय हितविनिवेदयामि च आत्मानं तं गति परमेश्वर ओम शुद्ध स्फटिक संकाशं महाकालं त्रिलोचनं दिगंबरं च द्विभुजं कालीपाद व्यवस्थितं ऊर्ध्वलिङ्गं महादेवं चन्द्रचूडं सदाशिवं ध्यायेत् परमानन्दं दिव्यवाहनम् उत्तमम् ओम एष गन्धं हेष सदाशिव महाप्रेतपद्मासनाय नमः इदं सगन्धपुष्पं बिल्वोत्तमं सदाशिव महाप्रेतपद्मासनाय नमः हेष धूप ओम हेष सदाशिव महाप्रेतपद्मासनाय नमः हेष दीपं हेष सदाशिव महाप्रेतपद्मासनाय नमः एतस्मिंश्चद्रव्यं ओम सुजीवस्मिंश्चद्रव्यं सौजव्यशुद्धाय श्री ओम हेष सदाशिव महाप्रेतपद्मासनाय नमः महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः ओम हेमेन्दि वरकान्ति मंजुलतरं श्रीमज्जगन्मोहनं नित्याविर्ललितादिभिः परिप्रीतं सन्नीलपीताम्बरं नानाभूषणभूषणाङ्ग मधुरं कैशोररूपं युगं गन्धर्वव्याजनम् अव्ययं सुललितं नित्यं शरण्यं व्रजे एष गन्धं रां क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः इदं सगन्धपुष्पं बिल्वोत्तमं रां क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः एष धूपम् ओम राम क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः एष दीपं रां क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः तस्मिंश्चदेवं सुजीं सुमिष्टदेवं राम क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः तत्पानार्थजलम् ओम राम क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः तत्पुनाचं राम क्लीं राधा कृष्णयुगलकिशोराभ्यां नमः ओम वामे त्वरित चार्वंगीं राधां दक्षे श्यामलं कृष्णं कमलपत्राक्षो राधा कृष्णं नमाम्यहम् ओम सुप्रभात महादेव सर्वतस्मिन्निरावसवज्रंतरज्योतिर्दिव्यं प्रदिव्यतां श्रीॐ नारायणाय श्रीविष्णुं शिवं ॐ शिवाय नमः ह्रीं श्रीं तद्दावै नमः ॐ ह्रीं दुर्गावै नमः वासुदेवतागणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वाद्भुतदेवेभ्यो नमः अयाहि गुरुदेवी श्रेयक्षरे ब्रह्मवादिनी राय श्रीकृष्ण ब्रह्मणे नमस्ते ॐ सरस्वती शिवं
ॐ नमो आद्याय शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्यस्तोत्रं महाफलं य पठेत् सततं वक्ता सैव विष्णुवल्लभः मृत्युव्याधि भयन्तस्य नास्ति किञ्चित् कलो युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्ष्वां श्रवणं यदि धूमासो बन्धनान्मुक्तिर्विप्रवक्त्रा श्रुतं यदि मृतवत्स्वा जीववत्स्वा शन्मा स्वां श्रवणं यदि नौकायां संकटे युद्धे पाठनात् जयमाप्नुयात् लिखित्या स्थापयिति गेहे नाग्निचोरो भयं क्वचित् राजस्थाने जयं नित्यं प्रसन्ना सर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणी अमरावत्या अम्बिका वरुणालयी यमालयी कालरूपा कुबेरो वनेशुभा महानन्दाग्निकोणे च वायुव्यां मृगवाहिनी नैऋत्यां रक्तदन्ता च वैशन्यां शूलधारिणी पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देवमोहिनी शुरूषा च मणिद्वीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे विरजा ऊर्ध्वदेशे च कामाक्षा नीलपर्वते कालिका वङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्यां अन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां माहेश्वरी इक्षुधात्वं सर्वभूतानां बेलात्वं सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णस्य एकादशी परा दक्षस्य दुहिता देवी दक्षयज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी त्वं हि रावणदंशकारिणी चण्डमुण्डवदे देवी रक्तबीज विनाशिनी निशुम्भ शुम्भमथानि मधुकैटभगादिनी विष्णुभक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा स्वधा आद्यस्तवम् इमं पुण्यं य पठेत् सततं नरो सर्वजराभयं नश्यत् सर्वव्याधि विनाशनं कोटितीर्थो फलं तस्य लभते नात्र संशयो जयामि जाग्रतो पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचण्डा प्रत्यङ्गे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कुमारी शङ्किनी शिवा चक्रिणी जयदात्री च रणमत्वा रणप्रिया दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च वराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয় বিনাশিনী ইতি ব্রহ্ময়ামূলে ব্রহ্মণার সংবাদে আদ্যা স্তোত্রং সমাপ্তম। ওম অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্ত্বং জনার্দনং হং সং নারায়ণং চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম। ওম অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্ত্বং জনার্দনং হং সং নারায়ণং চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম। ওম অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্ত্বং জনার্দনং হং স্বং নারায়ণং চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং येन চরাচরং তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনা শলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনে গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं महापापो हरं देवं मोकराय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमस्ते जलदावाश नमस्ते जलशायिनी नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमो राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम चंद्राय नमो कृष्ण राम चंद्राय नमो राम कृष्ण देवाय नमो राम कृष्ण कृष्ण राम चंद्राय नमो कृष्ण राम चंद्राय नमो राम कृष्ण देवाय नमो युगय अवतार नमो सर्वदेव देवाय नमो युगय अवतार नमो सर्वदेव देव
দেবায় নমো সর্বধর্ম সমন্বয় সর্বভাবরক্ষায় নমো সর্বধর্ম সমন্বয় সর্বভাব রক্ষায় নমো রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম চন্দ্রায় নমো কৃষ্ণ রাম চন্দ্রায় নমো রাম কৃষ্ণ দেবায় জয় মা 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 জয় জয় মা 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 জয় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जगत गुरु युग अवतार श्री श्री राम कृष्ण परमहंस देव की श्री श्री अड्डा माई की महाकाल भैरव की राधा कृष्ण जुगल किशोर की जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी की दुर्गा माई की जगत धात्री माई की दक्षिण कालिका माई की शारदा माई की विवेकानंद जी की अन्नदा ठाकुर की मणिकुंतला माई की सिद्धेश्वर भाई ब्रह्मचारी की दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ आद्यापीठ की दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ आद्यापीठ अमेरिका न्यू जर्सी शाखास्थ सकल भक्त वृंद की सकल सदस्य सदस्या वृंद की महापीठ आद्यापीठ की जार जार आपन गुरु महाराज की ओम सर्वेषां मंगलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् अभिनन्दन्तु सर्वभूतानि निराकङ्कनिशन्तु च प्रीतिरस्तु परस्परं सिद्धिरस्तु कर्मणां वसतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मय अमृतं गमय आभिराभिर्मयेधियं सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति आप शांति औषधे शांति वनस्पति शांति ब्रह्मं शांति सर्वं शांति सामा शांति रेधि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय माँ, जय ठाकुर, जय राधा कृष्ण जुगल किशोर, जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी माँ, जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान संकट मोचन हनुमान, जय नृसिंहदेव। সকলের মঙ্গল করো, সকলকে ধনজনে রক্ষা করো, সকলের উপর তোমার কৃপা বর্ষিত হোক। জয় মা জগৎ জননী আদ্যা শক্তি, সকলের মঙ্গল করো, ভালো থেকো, সকলকে ভালো রেখো, তোমার জয় হোক মা জগৎ জননী আদ্যা শক্তি মহামায়া। ওম ইত পূর্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্মাদি কারত জাগ্রত সুষুপ্ন অবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদাভ্যাং উদরণস্মৃশায় কৃত নিযুক্তং মাং মদীয় সকল কর্মফলং শ্রীমন মহাকাল ভৈরব সহিত আদ্যা দেবী বাম করে বাম চরণে সমর্পিতমস্তু। ওম অস্তু ওম অস্তু ওম অস্তু ময়া যত এতৎ কর্মকৃতং তৎ সর্বং শ্রী বিষ্ণু চরণে সমর্পিতং। ইয়ন্নূনং তন্নারায়ণ পুরয় হরি হরয়ে নমঃ স্নেহান তদিব মহাৎ প্রচ্যুবিতা তদ্ধরেষু যৎ শরণাগত বিষ্ণু সম্পূর্ণাং সাইতে শ্রুতি অঙ্গুনাতিরিক্ততা সিদ্ধৌ কর বেদোক্ত কর্মণাং হরিশরণং এবাত্রং সম্পূর্ণং ফলদায়কং শ্রী বিষ্ণু শ্রী হরি ব্রাহ্মণ বচনাৎ সর্বং সাঙ্গং জাতং শ্রী বিষ্ণু প্রীতৌ ভব অবয়ুধ ভব মোক্ষদ ভব শান্ত ভব। ওম এতৎ সর্ব শুভ শুভ কর্মফলং শ্রী বিষ্ণু চরণে সমর্পিতমস্তু। ওম করচরণকৃতং বা কায়জং কর্মজং বা শ্রবণনয়নজং বা মানসং বা অপরাধং বিদিতম অবিদিতম বা সর্বং এতদা সমস্য জয় জয় করুণাব্ধ শ্রী মহাদেব শম্ভো। হরিরেব জগৎ জগদেব হরি হরিত জগৎ নাহি বিন্যতন ইতিস্মতি পরমার্থপতি সনর ভব সাগর উদ্ধরতি। ওম প্রিয়তাং পুণ্ডরিকাক্ষ সর্বয়স্মি সরোহরি তস্মিন তুষ্টি জগৎ তুষ্টং প্রণীতে প্রণীতং জগৎ। ওম গুয়াতি গুয় গুপ্তাত্তং গৃহণস্ম কৃতং যোগং সিদ্ধির ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদায় জনার্দন ওম নাং 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 গুয়াতি গুয় গুপ্তাত্তং গৃহণস্ম কৃতং যোগং সিদ্ধির ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদায় মহেশ্বর ওম 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 গুয়াতি গুয় গুপ্তিত্তং গৃহণস্ম কৃতং যোগং সিদ্ধির ভবতু মে দেবী তৎপ্রসাদায় মহেশ্বরী ওম রিং 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 দুম 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 দুম। ওম অস্মিন গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী বিষ্ণু শিব পূজন পুরস্কার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পূজন শ্রীমৎ আদ্যা দেবী পূজন শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী পূজন শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর পূজন সহিত সান্ধ্যকালীন পূজা কর্মণি যৎকিঞ্চিৎ যদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় দশকৃত্য বিষ্ণুর নাম শরণমহং করিষ্যে। ওম বিষ্ণু 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 এতৎ সর্ব শুভ অশুভ কর্মফলং শ্রী বিষ্ণু চরণে সমর্পিতমস্তু। Now chant the book of A Life of a Vision by the Another Thakur, and this chant is, he says, Renuga Krishna Sham. So it was the condition of Siddheshwar Lodge. It will not be out of place to give here an idea of the spiritual atmosphere of that place at that time. My friend Girish devoted much of his time to worship and recitations from the scriptures.
I also joined him in the devotional exercise, but while Girish remained absorbed in meditations for a couple of hours, I could sit for half an hour only. At the time, one day on the first floor, there was going on a hard discussions between mother and father over Ishwar and Brahma. Mm, I was fond of such discussions, so I was listening to them with the rapt attention most interestingly. Then slowly I began to go upstairs. At every step I prayed to Narad, the divine saint of discord, that the hard discussions might not come to an end. Mother was insisting on image worship. Father, contracting her, said, there is no need of image worship at all. God is omnipresent. Why should one worship Him in a limited form? All these ideas of yours are misconceptions. The whole universe is permitted with the Brahma. Mother replied, if that so be, or then the image of Kali and Krishna out of Brahma. In this way, varied discussions were going on when I appeared amidst those shouts of distinct of as Narad incarnate. Each was bent on defeating the other, but neither of them would acknowledge defeat very well. Said mother, here comes the Thakur. Just ask him and hear what he says. Mother called me Thakur. Father also said, very well, let us listen to him. You please keep quiet. Then he pointed to the chair by his side and said to me, Thakur, take your seat. See if you can settle our dispute. Not only today, I often quarrel with your mother over this topic. Well, tell me if there is any knowledge superior to the realization of Brahma. Smiling a little, I said no. As soon as father turned to mother saying, Lydia, mother asked, what is what what then is the means of realizing Brahma? I said, Brahmacharya has self-controlled study of shastras, scriptures, worship and penance. Then mother said to father, now please say which one of these do you practice? Father said, why? Don't I practice religious meditations? Tapasya? Can't one practice religious meditations while leading a worldly life? Don't I study the shastras? Don't I worship? Do you mean to say that shastras must be written in Sanskrit, or do you maintain that worship is not possible without making a hawak of flowers, leaves and grass, offering to the god? Well, Thakur, what do you say? They are women. Leave them alone. To explain to me if the books published by Brahma Samaj on Brahma are not shastras. Do you maintain that it is no worship unless one steps up on image before him and offers darba and flowers to the image of God? Or can't one practice meditations if one does not wear learn cloth and take to the forest renouncing the world? Tell me what you think. I replied, look here, father, all you are saying is true. But there is one thing to be considered. Just as to receive money-making education, one is to attend schools and colleges regularly and acquire knowledge in obedience to the teachers, professors, etc. Similarly, to attain knowledge of Brahma, one is to lead a regulated life, studying and practicing the shastras, obeying one's guru in brahmacharya ashram, and carrying out his orders literally. Without brahmacharya, we cannot form an idea of spiritual enlightenment. Without brahmacharya, we cannot form an idea of spiritual enlightenment. It is not to be thought that one has attained spiritual knowledge when one can quite passage from the scriptures and adduce philosophical proofs like a parrot imitating a speech. He that follows the path of religion should
scrupulously avoid useless disputes and senseless arguments. Those who are eager to attain knowledge of Brahma should have no dogmatism in anything, and they never declare they have known Brahma. The Shastras hold that one who knows Brahma becomes Brahma himself, like the dumb who enjoys tasteful things like sweets but cannot express what they felt. So he knows Brahma, enjoys the delight of knowing Brahma without violating the power of defining it precisely. The mother said, Thakur, now say whether in the initial stage image worship is necessary or not, whether realization of Brahma is possible without image worship. I said, Mother, not to speak of an ignorant person like me. Up to this day, not even any sage, a seer, or any other area of Shastras has been able to give definite direction as, as to how one can attain Brahma. But each has pointed out a way only by which the attainment of Brahma may be possible. And there is no reliable proof whether anyone other than the Jarabat, Jarapatra had ever attained knowledge of Brahma. Some say that Janak, Shukdev, and a few others attained that spiritual height. Father was not much pleased to hear these words. He said, Thakur, do you then mean to say that Maharishi Devendranath, world famous Keshav Sen's uh, Shiv, 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 Shivnath Sastri, none of them had realized Brahman? Thereupon I could not help saying with some emphasis, certainly not. They only adopted particular ways of attaining Brahma. Had they realized Brahma, they would have become perfectly apathetic, inert, and inactive like a Jarabat, Jarabarat. The state of Jarabat was exact state of knower of Brahma. Perhaps do you know that Shukdev had to face ill treatment in the assembly of gods as he had not pleased himself under a spiritual guide. And in the court of Janak, he was very much put out countenance for considering himself too clever and intelligent. Perhaps you know all these details. Hearing my words, father kept quiet, and he did not look quite pleased. Mother said, Thakur, it will not it will not do good if you avoid the issue of image worship. You had to say here something about the necessity of image worship. Coming of a Brahmin family, you must know something about this topic. I said, Mother, if one is to worship someone with a definite attributes, and that is the way enjoyed by the Shastras. How is it possible to worship Brahma, which is without attributes, without any special significance, nameless or spotless? When one worships by means of the mind, the Brahma is beyond the range of words and the mind. How then can the worship of devotee reach the place where the mind and reason, eyes and senses are powerless to reach? And moreover, who is to act as the spiritual guide? And he who has realized Brahma has himself become a Brahma. Param, Parama, Paramahansadev used to say, Paramahansadev used to say, the doll made of salt enters the sea to measure the depth of measure its depth but never comes out, dissolve as it gets into the sea itself. On the other hand, worship, unless directed by a spiritual guide, can produce no good result. That being the case, what alternate is left to man but no pulse to into the boundless oceans of Brahma through the worship of something material like images with the best of qualities attributed. Moreover, the advent of image and its worship aims at the benefit of the worshipper. Those who do not believe in image, etc., cannot believe in Ishwar also. For God
is endowed with attributes and not devoid of them as the Brahma is. Besides, what we call Maya, the illusion, is nature herself, and Brahma endowed with all the attributes in nature as the Ishvara. That Ishvara can never be formless or impersonal, but it is Brahma invested with the attributes of Maya that has assumed the names and forms and Brahma, Vishnu, Shiva, the three deities to create, maintain, and destroy the cosmos respectively. He who is manifest and knowable is God. He is the object of worship and prayers of all created beings and the wise dispenses of the result of all worship and prayer. Is then Brahma benefit of attributes or non-entity? Is then Brahma bereft of attributes a non-entity? Asked Father. Why so? It is mentioned in the Shastras that Brahma with attributes and Brahma without attributes are both entities in the soul. Nirgunam sab Nirgunam sagunanchati divaitita madhura pamuchate. But form is said to be twofold. One is with attributes and the other without them. Nirgunam mayaya enam sanu sagunam mamaya yaktam. The form without attribute is denoted of Maya, and then that with attribute is associated with Maya. Father said, then why cannot one worship the attributeless? No, Father, that cannot be. As when one is to worship without, I mean, no, Father, that cannot be. As when one is to worship you, one is to worship you without your bodily presence and not your subtle life force alone. So also that aspect of Brahma which is inactive and attributeless cannot be the object of worship. If it were so, then goddess of destructions would not have incarnated herself wouldn't have incarnated herself in concrete form in the war between the gods and demons. Not would those who came as avatars, incarnation of Satya, Treta, Gaurava, and Kali, have any reason to assume concrete forms, as there has been a creation according to the will of Brahma. So annihilations could have been a possible if Brahma had willed it. It is only to facilitate worship of the worshippers that Brahma assumes concrete forms to appear on earth. So the Lord is said in the Gita, O Bharat, whenever there is a corruption of religions and the irrelation raises its head, I incarnate myself, etc. When mother saw that father was silent, she left the room, full of the thoughts of mother and father. I also came downstairs to take a rest. A few days later, I had a wonderful visions while I'm going to a recount here. That day, I was going eastward along Suketa Street and was thinking in my mind how to get an actual vision of God. For that very day, for that very day, sometimes before evening, my heart grows sad when I saw the piteous conditions of fakir begging for sweet meat while I was taking sweets with one of my friends named Sumati Lala. I thought with myself, if all children were equal in eyes of the Divine Mother, why then there is so much difference, so much discrimination? After such deliberations, I concluded I would ask the Divine Mother the reason behind all this if I would get the chance of seeing her. So as I was advancing with the thought how to meet Mother, I saw a bright image of Mother Shyama, his Kali, carried by four girls on their heads. It seemed to me that the image had been worshipped and was being taken to the Ganga for immersion. As a matter of habit, I folded my palm, bowed to her, and then went my way.
A gentleman was passing along with me, seeing me to do so absent-mindedly. He asked me after a little while, "Where are you going, sir?" "To Amsterdam Street," I replied. "Can you tell me your name and whereabouts?" "Surely, my name is Ananda Charan Bhattacharya. I hail from East Bengal, having passed of late the final Ayurvedic examination. I have been residing at the residence of one Sri Siddheshwar Basu at 100 Asa Street, where I cook my own food myself." "Where is the East Bengal is your home?" "In Chittagong." Whom whom did you bow to with folded palms?" "Why, didn't you see? 4 girls went carrying on their heads an image of Mother Shyama for immersion." Hearing my words, my co-traveler kept gazing at my face in a wonder and said, "Surely you are a crazy fellow? Where? Who were carrying an image of Goddess Shyama, and who else saw it?" "As soon as you bowed, I looked around, but I found nowhere any object worth of your reverence, and you say there was an image of Goddess Shyama. Come along and let us find out where is the image gone to." "What do you mean? Didn't you see?" "I wonder, how did you say you didn't see in such a broad daylight the image of Mother being carried?" "No, sir, no. Many men are coming this way. Inquire of them if any has seen. Will you?" I asked a few of them. None had seen the image of Shyama. One of them, being asked, said similarly, "Are you insane? Today is neither Wednesday nor Sunday nor Pratibhat, first day, not Panjami, or fifth day, even if the worship were done in Chaturdashi, 14th day. It is not the Amavasya, new moon, nor Purnima. So please do not speak to anyone else about the image being carried for immersion. People will call you insane or will think that you are cutting jokes at this time." I was taken aback and I could hardly utter a word. I felt as if my heart was being stuck with a hammer from inside. I hurried back to the direction I was coming from, seeking information. About half an hour, I could not trace what had happened a few minutes ago. Fear seized my mind. What then did I see? I pondered. There is no doubt that I had seen the image of Shyama. Absorbed in the thought, I returned to my lodge. I do not know if Girish found me pensive when he came out after saying his evening prayers, but he said, "Dear friend, go in for your evening prayers." Without any reply, I entered the prayer room. In this room were arranged in front of us the portrait of the image of Mother Kali of Calicut, as well as 2 or 3 other portraits. I took my seat and Grish began to burn incense and the milk in the earthen pot as usual, and gradually the room grew darker and darker. Seated on the prayer cushion, I looked at the Divine Mother with a fixed gaze. Observing me, deeply absorbed, Girish went out of the room, and I felt that Girish had shut the door. For the soft sound of closing doors reached my eyes. Then gradually I lost my sense of outward things, and before my eyes bent on the unique liveliness of which is divine sport of Mother Kali. How transcendently sweet were those experiences. It is impossible to express through the pen, through words, and even through emotional gestures. This state of affairs went on continuously for a week or so.